These government brokers in Goa have sold the Agwad jail, which is of historical and social importance. Goa government are shameless people. These brokers who backtrap the Goa freedom fighters who struggled and fought for Goa's freedom. Shailendra Velankar also said that the youth want to perform every Monday the Bodhisarthi and no one should stop them. नमस्कार, शैलेंद्र वेलिंगकर, अध्यक्ष श्री परशुराम गोमंतक सेना. आज हांव खूब तेंपान, इनफॅक्ट आफ्टर इयर्स आय हॅव कम हियर. आगवा द सेंट्रल जेल जो आशिल्लो त्या आगवा जेलाच्या हातून वास्तू नांव आसा. ह्या आगवा जेलाक मोठी ऐतिहासीक परंपरा आसा. गोंयचो एकंदरीत स्वातंत्र्य संग्राम जो जालो तातूंतल्यान आमचे सुटके झुजारी जे आशिल्ले, म्हालगडे जे आशिल्ले, तांकां हांगा कैद केले गेले पोर्तुगीजांनी. आणि अशा प्रकारची वास्तू ही, आणि ह्या वास्तून एकदम भितर सरतकूच अत्यंत वाईट दिसलें. हांव ज्या घुमटेच्या बाजूक आसा, ही घुमटी सुद्धा आता कमर्शियलाइज केल्या ह्या फटिंगांनी. हे गोवा सरकाराक हे आसा, रिस्पॉन्सिबल आसा. हे दुर्दैव. म्हजो बापूय सुभाष वेलिंगकर सर हो 1975-76 1.5 वर्सां आणि बीजेपीचे बाकीचे शीर्षस्थ नेते राजेंद्र आर्लेकर असत, राजेंद्र आर्लेकरांचो बापूय असत, असे सगळे ह्या बंदखणीन आशिल्ले. इंदिरा गांधीन जेन्ना इमर्जन्सी डिक्लेअर केल्ली तेन्ना, आणि ह्या पवित्र वास्तूचे ज्यातून स्वातंत्र्याचो स्फुल्लिंग निर्माण जाता, थंय ह्या गोंयच्या पर्यटन मंत्र्यान बार्रां सुरू केल्या आणि कितें इव्हेंट सुरू केल्या. आणि आमच्यो घुमट्यो ज्यो आसा त्यो बंद करपाची कारस्थाना जी आसा ती सगळी हांच्यांनी चालू केला. हे अत्यंत दुर्दैवात्मक आसा. आणि ह्या पर्यटन मंत्रालय जे आसा, गोंयचे पर्यटन मंत्री जो आसा, ताणे ह्यो सगळ्यो गजाली थांबोवच्यो पडटल्यो. आणि हे आमचे जागृत शिवलिंग जे आसा, ते हांगाचे स्थानिक भुरगे जे आसात, ते प्रत्येक सोमारा हांगा येवन आरत्यो ज्यो करूंक सोदतात तांकां समजा आडयले. हांव GTDCक हे निवेदन दितलो, हांव रोहन खंवट्याक निवेदन दितलो. आडयले जाल्यार हाचे परिणाम वायट जातले. हे स्वातंत्र्य संग्रामाची प्रतिका जी आसा ती अशी पायापना माड्डुवपाची सगळे कृती ज्यो आसात ह्यो गोवा सरकारान चलयल्या. आणि उलयतात व्हडल्या सनातन धर्मांची, हांची कांसुलां फोडूंक जाय. हे दुर्दैव आसा. धिक्कार गोवा सरकार.